हेलो एवरीवन, मैं आरजू डैनियल हूँ और मैं द वर्चुअल स्कूल या टीवीएस की सीईओ। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अच्छा, आज की ये जो छोटी सी रील है, इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है, आई वांटेड टू शेयर द वर्चुअल स्कूल। मैंने क्यों ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, या इसका पर्पस क्या है, ये क्या कर रहा है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। द वर्चुअल स्कूल जो है ये स्टेलर पाथवे का सब्सिडरी है। द वर्चुअल स्कूल या टीवीएस ये स्टेलर पाथवे का सब्सिडरी है। और स्टेलर पाथवे में और भी चीज़ें हैं, उसमें आइल्स है, एमडी कैट की तैयारी है, कंसल्टेंसी है, ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेंसी ऑन लीडरशिप डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग, फाइनेंशियल इनपुट, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नॉट फाइनेंशियल इनपुट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो टीवीएस है ये डेडिकेटेड है, ये मेरे उस ड्रीम, उस विजन को डेडिकेटेड है, जो कि 2017 में मैंने देखा और डेवलप उसके बाद करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे शुरू में पूछा कि आप ये क्या करना चाह रही हैं और ये क्या है, इसका क्या आगे फ्यूचर होगा। ये मतलब दे वर क्यूरियस कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो मैंने फिर जब अब ये बन चुका हुआ है और ये मतलब इट इज लॉन्च्ड एंड इट इज वेरी सक्सेसफुल एंड एवरीथिंग, तो लोगों को समझ आ रही है कि है क्या ना इसका क्या, इट इज विजिबल टू देम। A dream, a vision that I had in 2017, now it has a reality, it has a shape and structure to it. तो मेरा ये ड्रीम है और मेरी ये कन्विक्शन है, मेरा ये बिलीफ है कि अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का बर्थ राइट है। वो जब पैदा होता है उसके बाद हर बच्चे को गुड क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इस दुनिया में जब एक इंसान पैदा होता है तो फेलियर बनने के लिए नहीं आता। वो सिर्फ अच्छी एजुकेशन दूसरों को हासिल करते देख के सिर्फ हैरान होने के लिए नहीं आता कि उसके पेरेंट्स के पास वसाइल नहीं है, या मीन्स नहीं है। तो मैं चाहती हूँ, या उसके पास वो एक्सेस नहीं है, उसके शहर में, वो जहाँ रहता है उसकी ज्योग्राफी में वो अच्छी एक्सेस नहीं है टू गुड एजुकेशन, वो वहाँ पे वो स्कूल्स नहीं हैं जो कि मेट्रोज में, लेट्स से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के मेट्रोज में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या फैसलाबाद में है। तो उसके पास वो एक्सेस नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो क्या हुआ? ये ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि टीवीएस है, वो उनको प्रोवाइड करता है हर बच्चे को एक्सेस टू गुड क्वालिटी एजुकेशन। चूंकि हमारा फी स्ट्रक्चर हाई नहीं है, तो गुड क्वालिटी एजुकेशन इन ए रीजनेबली रीजनेबली प्राइस्ड ट्यूशन फी उसमें उनको प्रोवाइड करता है। साथ में पेरेंट्स को इस बढ़ती हुई महंगाई में, जहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस ऑन अ डेली बेसिस होती हैं, बढ़ती हैं, प्राइस हाइक में, इन्फ्लेशन में, और बहुत सारे ऐसे हम ऐसे देखते हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं वो जो नेफेरियस एलिमेंट्स हैं। ऐसे बहुत सारे हम एलिमेंट्स देखते हैं जिससे बच्चे, आजकल पेरेंट्स मोर एंड मोर दे आर इंटरेस्टेड इन होम स्कूलिंग। तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो होम स्कूलिंग करें। तो टीवीएस पेरेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपका बच्चा आपके सामने बैठा हुआ, वो टीचर जो आप देख सकते हैं उससे वो पढ़ रहा है। लेकिन आपको फी, जब टीचर्स घर पे आते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो उसके भी एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है, लेकिन आप एक वो फी नहीं दे रहे। एक अच्छी राइटली प्राइस्ड फी स्ट्रक्चर में आपका बच्चा आपके सामने पढ़ रहा है। ना उसे सूरज की हिद्दत, ना धूप की गर्मी, ना वो फॉग में फंस रहा है या स्मॉग में फंस रहा है स्कूल आते जाते, या वो ट्यूशन अकेडमी आते जाते, ना वो आपको खुद छोड़ने जाना है बच्चे को स्कूल या ट्यूशन अकेडमी, ना कोई इंतजाम करना पड़ रहा है स्कूल वैन, स्कूल बस के जरिए आपका बच्चा। तो अब बहुत सारे आपके एक तो अखराजात बच रहे हैं, और अखराजात के साथ साथ आपका जो टाइम है वो बच रहा है। बच्चा सेफ आपके सामने बैठा हुआ है और पढ़ रहा है। और साथ में हमें ये भी पता है कि जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है वो ज्यादा फोकस्ड पढ़ता है। एक तो वो मीडियम है जिसपे आजकल के बच्चे
زیادہ ٹائم گزارتے ہیں جس سے وہ لرن کرتے ہیں. تو میڈیم بھی بڑا فیملیئر ہے اور فوکس لرننگ ہے. ٹیچرز جو ہیں ہمارے بہت اچھی انٹرسٹنگ وے میں انگیجنگ وے میں پڑھاتے ہیں. تو ایک انگیجڈ لرننگ ہے بچے کی، اور ساتھ میں وہ فوکس لرننگ سے پڑھ رہا ہے، ڈسٹریکٹڈ نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے. آپ کے بہت سارے جو یہ والے اخراجات ہیں، خاص طور پہ ٹائم جو آپ کا اسپینڈ ہو رہا ہے، ٹائم از منی. ساتھ میں آپ جو اسکول وینس یا اسکول بسز یا خود چھوڑنے لینے جا رہے ہیں اس کا، گاڑی کا ویئر اینڈ ٹیئر، ٹائم جو اسپینڈ ہو رہا ہے. ویسے بھی بچے کا بھی سارا دن ہی وہ تو اسکول آنے میں، ٹیوشن اکیڈمی آنے جانے میں اس کا ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے. اور آپ کا بچہ ہمارے ساتھ اسکولنگ بھی کر سکتا ہے، پورا مکمل او لیولس اے لیولس کی تیاری بھی کر سکتا ہے. تو اور اگر آپ کا بچہ آپ چاہیں، اور ہم یہ پھر ظاہر بات ہے اس میں پہلے دیکھیں گے کہ وہ فاسٹ ٹریک پاتھ بھی یوز کر سکتا ہے، فاسٹ ٹریک پاتھ بھی یوز کر سکتا ہے، جہاں او لیولس اے لیولس آدھے ٹائم میں بچے ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن ادھر میں یہ اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی جگہ بتانا چاہتی ہوں کہ او اینڈ یہ جو میں نے ٹی وی ایس ہے، یہ دا ورچوئل اسکول ہے، یہ میں نے کیوں بنایا ہے، یہ کیوں میں نے اس پہ اتنا فوکس کیا ہے، کیوں اتنی محنت کی ہے ٹیچرز نے، اور جو ہماری میڈیا کی ٹیم ہے اس نے کیوں اتنی محنت کی ہے، آپ تک ریچ کیوں کیا ہے. یہ سارا ہم نے انفراسٹرکچر ڈیجیٹل ایکو سسٹم کیوں بنایا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے ایکسیسیبل ایجوکیشن، سیف ایجوکیشن اینڈ رائٹ ایجوکیشن، quality education, an education that promises success for your child. یہ اس لیے کیا ہے. تو آئیے ہمیں جوائن کیجیے. اور اگر تو آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو بی سکسیسفل ان لائف، بیکاز سکسیس از یور رائٹ. اٹس ناٹ این اپرچونٹی، اٹس یور رائٹ ٹو بی سکسیسفل. اور اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آئیے ہم اپنے بچے کو ہمارے ساتھ جوائن کروائیے، اور اپنی نگرانی میں اپنے بچے کو پڑھائیے. سارا وقت بچہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ دیکھ سکیں گے وہ کیا پڑھ رہا ہے. ہمارے ساتھ پارٹنر کیجیے. ہم آپ کے ساتھ ویکلی پرفارمنس رپورٹس شیئر کیا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو اس زندگی میں سکسیسفل کیجیے. آئیے ہمیں جوائن کیجیے. اور آج بس یہ میں شیئر کرنا چاہتی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ جس وقت میں نے یہ ٹی وی ایس کا کانسیپٹ ویژن ایک ڈریم کیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، اور کیوں میں نے اس پہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے، کیوں اس کو میں آگے لے کے چلی ہوں. ڈسپائٹ اے لاٹ آف کوسچنس آلسو پیپل ور ٹیلنگ می دس از سم تھنگ، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو ہم پھر بھی آئی کیپٹ ٹو اٹ. آج میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. آئیے ہمیں جوائن کیجیے. میرا نام ہے آرزو ڈینیل.